المحيط الفلاحي، أول مجلة إلكترونية فلاحية في المغرب، تتجدد على مدار الساعة. Vous allez m'excuser, donc je vais commencer ma locution en français. En votre nom et au nom des organisateurs, donc j'aimerais souhaiter la bienvenue à son Excellence le Consul général de France, qui nous honore aujourd'hui par sa présence parmi nous et qui souhaite également donc participer à travers une intervention sur un thème important, celui donc de l'amélioration de la filière de la pomme de terre au niveau de la province de Hajj. Donc, Excellence, on vous souhaite la bienvenue parmi nous. Donc, تسمحوا لي دونك هذه أول لقاء اللي كتنظموا الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس في الحاجة، واللي كتهتم بالدراسات ديال التنمية ديال السلاسل ديال إنتاج البطاطس. بغيت في الأول غير نشير بأن نعطي غير بعض المعطيات عامة حول الإقليم ديال الحاجة، وحول يعني المستقبل ديال الإقليم ديال الحاجة إن شاء الله. كما تعرفون أن السهل ديال سايس كيمتد من غربا من إقليم القميصات إلى الشرق إلى إقليم صفرو والعمالة ديال فاس. هذا السهل الغني ممتد على آلاف الكيلومترات المربعة، كيعرف واحد الاقتصاد الدعامة ديالو هو الفلاحة، وذلك أولا الخصوبة ديال التربة ديالو، وكذلك الوفرة ديال المياه، وكذلك بالنسبة للمناخ ديالو. هذا كيسمح باش أن يكون واحد التطوير ديال واحد الفلاحة عصرية في الإقليم، واللي في الحقيقة غادي كتطور سنة بعد سنة من خلال التكنولوجيا اللي كتستعمل فيها، ومن خلال كذلك الأسمدة، ومن خلال التدخل ديال واحد المجموعة ديال الجهات. بطبيعة الحال أن المغرب الأخضر ماروك فير ساهم بزاف الإقليم ديال الحاجب، التطوير ديال الفلاحة ديال الحاجب. Donc je disais seulement sur le consul général que la plaine de Seyss est une plaine qui est riche tout d'abord par ses hommes et ses femmes, mais aussi riche par son sol qui est très fertile, ses ressources hydriques importantes, et que le Maroc vert, le programme Maroc vert, a beaucoup bénéficié pour la province de Hajj, le développement d'une agriculture très moderne. والحمد لله التعليمات ديال سيدنا الناصرو والاتفاقيه اللي شفتوا في الاسبوع الماضي اللي توقعات، التنميه ديال الموارد ديال المائيه ديال المملكه، ان الاقليم ديال الحاج حتى هو غادي يكون عنده واحد الحظ كبير في هذا المشروع هذا. كاين اولا المشروع ديال حمايه سهل سايس، حمايه الفرشه المائيه. بطبيعه الحال كل حاجه كتدار في الصناعه ولا في الاقتصاد الا تيكون عندها واحد الثمن، والثمن اللي كنخلصوه في الفلاحه هو الفرشه المائيه والإيبويزمون ديالها. ولكن الحمد لله التعليمات ديال سيدنا الناصرو تم البناء ديال سد منداز بصفرو، واحد الكلفه ماليه ديال 1000 مليون فاصل 4 مليار فاصل 4 ديال الدرهم، واللي غادي يعرف كذلك الانجاز ديال واحد القناه ديال البحرين تتمتد على تقريبا حوالي 50 كيلومتر من سد منداز حتى الاقليم ديال الحاج، واللي غتغطي
تقريبا الاقليم ديال الحاجب من الشرق ديالو حتى تا الغرب ديالو اللي غادي يستافدوا منها الفلاحه من خلال الربط ديالهم بالقنوات ديال السقي. بطبيعه الحال كاين كذلك مشروع ديال انشاء واحد السد اللي على مستوى الحاج وانا اللي تا هو غادي دراسه الناس غادي نشوفوا شنو هو الموقع اللي غادي تكون فيه باش تكون فيه كذلك تستغل لا بالنسبه للماء الصالح للشرب لا كذلك بالنسبه للصرف. وعندنا كذلك هذا هو المهم بزاف من المشاريع المهمه جدا السد على مستوى واحد المنطقه تنقولوا لها وجه السلطان ليميتروف اونتر الحاجب والاقليم خميسات واللي غادي تزود المدينه ديال مكناس بالماء الصالح للشرب ولكن غادي تزود كذلك جميع الاقاليم اللي حاليا جميع الدواوين اللي حاليا غير مزوده بالماء الصالح للشرب خاصه المنطقه ديال راشيري والمنطقه ديال سبت الجوع والمنطقه كذلك ديال طمشاشات. دونك واحد المجموعه ديال المنجزات المبرمجه اللي هي هذو راه كلهم في طور الانجاز الانجاز والسقي ديال السد ديال سيس غادي يكون ان شاء الله في 2022 والمشاريع الاخرى راه كلها في طور الانجاز. وهذا بطبيعه الحال غادي يعطي دفعه قويه جدا للاقتصاد ديال الاقليم وكذلك الاقتصاد ديال الجهه بصفه عامه لان ما خصناش ننسى واخا تندافع على الاقليم ديالنا مزيان ولكن راه من خلال الدفاع ديالنا على الاقليم راه كندافع كذلك على الجهه اللي كننتميو لها لان دابا النموذج التنموي كله يرتكز على الجهه. Donc je disais seulement qu'il y a un certain nombre de projets qui sont importants pour l'irrigation dans le projet de la sauvegarde de la nappe phréatique de la plaine de Seyss, sur donc, le barrage de Dez, avec la canalisation de 50 km qui va approvisionner en eau d'irrigation toute la plaine de Seyss. Il y a aussi un barrage qui est en train d'être construit pour pouvoir approvisionner la ville de Meknès, mais à travers la ville de Meknès, il va approvisionner aussi une grande partie qui en est dépourvue actuellement au niveau de la province de Hajj, notamment côté ouest. Il y a aussi donc un certain nombre de projets d'irrigation et de sensibilisation aussi des agriculteurs pour qu'on développe davantage donc, les techniques d'irrigation pour économiser en eau et pour aller vers une agriculture intensive très moderne. Donc كنرحب بالاخوان كلهم اللي حضروا هذا الاجتماع وكنتمنى توفيق المنظمين في هذه النسخه الاولى. هذه النسخه الاولى اللي هي فقط غير تجربه نتمنى ان شاء الله بان غادي نتلقاو الدعم الكامل والعنايه الكامله باش ان اولا النجاح ديال هذا اللقاء هذا اللي هو لقاء ديال تبادل الرؤى وكذلك تبادل التجارب الناجحه وكذلك التحسيس ديال جميع المتدخلين لان الحمد لله الاقليم عنده مؤهلات وعنده يعني عنده واحد المجموعه ديال الانجازات مهمه في واحد المجموعه ديال القطاعات الفلاحيه وهذا كذلك قطاع مهم جدا اللي غادي يمكن كذلك انه يرجع بالخير على الساكنه على الفلاحه. وغادي قبل ما نختم غادي نذكر فقط الخطاب ديال سيدنا الله يسرو لذكرى ثوره الملك والشعبي 2019 اللي اكد سيدنا الله يسرو على ضروره محاربه الفوارق المجاليه la lutte contre les disparités territoriales ou la lutte contre les disparités territoriales والفوارق المجاليه ما يمكن لها تكون الا عطينا لكل منطقه عطيناها الحق ديالها وكذلك خلق واحد الطبقه متوسطه في العالم القائم اللي يمكن لها كذلك انها تطور هذا العالم القائم وهذا غادي
كيجي في واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كبيره بزاف منها التثمين ديال الاراضي السوريه. دونك جو ديزي كو Sa Majesté que du bassiste donc prend toujours la lutte contre les disparités territoriales et ça on ne peut le faire qu'à travers une équité, une répartition intelligente et rationnelle des différents projets. Et que ce projet, effectivement, c'est un projet qui va profiter pour la création d'une classe moyenne, entre autres, bien entendu, et à travers aussi la valorisation des terres collectives. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille également avec notre administration territoriale. Donc مرة أخرى ترحب بكم وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق في العمل ديالكم. نرجو أن يكون هذا اليوم بادرة خير على جهتنا للإقلاع بالقطاع في الإقليم الفلاحي نحو الأفضل في إطار تنمية العالم القروي الذي أراده صاحب الجلالة عالما ناميا. نرجو أن نكون عند حسن ظن الجميع وأن تكلل أعمالنا بالنجاح، فأول الغيث قطرة. فنحن والحمد لله لدينا من الموارد البشرية والمادية والعزم والإصرار ما يكفي للمضي قدما، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله. Monsieur le gouverneur, que je remercie de sa chaleureuse hospitalité, Monsieur Benhamadi, Monsieur le conseiller agricole de l'ambassade de France au Maroc, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un plaisir et un honneur de participer à cette rencontre consacrée aux filières de la pomme de terre et à leur développement dans cette région. Que son organisateur, M. Abdellah Benhamadi, soit vivement remercié de cette initiative et de son invitation. Le plaisir en est pour moi redoublé en ce que cet événement me donne l'occasion de revenir une nouvelle fois dans votre belle province, Monsieur le gouverneur, connue par la diversité et la qualité de sa production agricole, de l'oignon, dont elle est la première productrice au Maroc, jusqu'à la pomme de terre qui nous occupe aujourd'hui, en passant entre autres par la vigne et l'olivier, symboles immémoriaux de la civilisation méditerranéenne. Le célèbre aphorisme « L'agriculture est la base de la culture » est davantage qu'un jeu de mots, mais recèle une réalité profonde, notamment pour nos deux pays, le Maroc et la France, grandes nations agricoles, du fait de la générosité de leurs terres, de la qualité de leur climat, de l'ingéniosité et du courage de leur population. Elles ont puisé de cette activité première et vitale une part essentielle de ce qui fait leur histoire respective et leur tradition. La France et le Maroc partagent cet amour de la terre qui les rend particulièrement sensibles à l'impérative obligation de protéger notre maison commune face aux menaces que fait peser le changement climatique sur l'avenir de notre planète. Ils partagent aussi cette culture méditerranéenne de vivre ensemble et de savoir-vivre qui s'incarne dans la subtilité et les saveurs de leur gastronomie respective, art d'accommoder les produits de la terre et dans la tradition de convivialité, d'échange, de repas en famille ou entre amis. Cet attachement commun aux questions agricoles ne peut que se traduire au sein du partenariat d'exception franco-marocain par une coopération ancienne, robuste et dynamique. La France est l'un des premiers investisseurs au Maroc dans le domaine agricole et le volume des échanges commerciaux y est remarquable, au demeurant favorable au Maroc. À côté des échanges directs entre entreprises ou entre filières, l'ambassade de France travaille sans relâche au développement de la coopération institutionnelle. La présence parmi nous ce matin de M. Xavier Van, conseiller agricole de l'ambassade, que je salue cordialement, en est un témoignage concret. Il va intervenir tout à l'heure pour vous exposer le concept et le fonctionnement des interprofessions dans le secteur agricole en France. Sur tous les sujets pertinents,
dans le domaine de l'innovation et du développement, dans le secteur des nouvelles techniques comme des nouvelles machines. Le pôle agricole du service économique de l'ambassade est à votre disposition. La coopération institutionnelle dont je parle peut se décliner aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des régions ou des autres collectivités locales, alors sous forme de ce qu'on appelle la coopération décentralisée. À cet égard, j'ai relevé que dans l'accord cadre de partenariat qui a été conclu il y a quelques années entre la région Fès-Meknès et la région Occitanie en France, sur les 4 domaines de coopération prioritaires, l'agriculture et l'agroalimentaire arrivent en première classe. Sur le plan de la coopération conduite par l'État, je vous rappelle l'existence d'une ligne de crédit française destinée aux PME à capital majoritairement marocain. Cette ligne s'étend évidemment aussi aux entreprises marocaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire. J'engage vivement les chefs d'entreprise présents à faire circuler cette information et en cas de besoin à mobiliser eux-mêmes cette ligne dont l'objet est de contribuer à renforcer les investissements et les échanges avec le Maroc. Permettez-moi aussi de souligner l'engagement considérable et continu de l'Agence française de développement, l'AFD, dans l'accompagnement financier du développement de l'agriculture au Maroc, se traduisant par les multiples conventions passées et à venir avec le ministère marocain de l'Agriculture, avec l'Agence de développement agricole et plusieurs opérateurs bancaires. Enfin, la part que prennent la France et les entreprises françaises au SIAM, dont on espère qu'elle soit encore rehaussée cette année, est une preuve substantielle de notre coopération dans le domaine agricole. Je ne peux terminer sans souhaiter une pleine réussite à votre journée d'études, en ne doutant pas que le cadre de cette belle province d'El Ageb, entre la calme plaine de Saïs et les contreforts du Moyen Atlas, entre ses sources et ses falaises, entre douceur et force, ne vous inspire de fécondes réflexions à l'image de l'abondance des produits de la terre qu'elle nous donne. Je vous remercie. الشكر الخاص لجميع الحضور. كان يوما الحمد لله دراسيا بامتياز، ناجحا بامتياز. نتمنى نكونوا من المسببين في النهوض بهذا القطاع اللي هو في الحقيقة قطاع مهمل، مع العلم أنه كيمثل أكثر من 30% من في القطاع ديال إنتاج الخضار. يوم سيكون له ما بعده، والبطاطس في المغرب من أحب وألذ الخضروات اللي كيبغيوها لا الأطفال ولا الكبار. نتمنى نعطيوهم بطاطس وخضر نقية خالية من المبيدات، خالية مما يسيء إلى الصحة، ونزيدوا إن شاء الله تعالى القدام بهذا القطاع. كنشكروا يعني الشكر للسيد العامل اللي يعني قدم الدعم الكامل لهذه التظاهرة، وكنوعدوا جميع من حضر بأننا إن شاء الله تعالى ما غاديش نوقفوا في هذا الشيء، غادي نزيدوا القدام، وكما قلت سابقا سيكون له ما بعده. الدول اللي حضرت في هذا اللقاء كاينه فرنسا، ثم تركيا، وكان من المنتظر باش غادي تجي، وكانت حتى بلجيكا حتى هي حضرت. كانت يعني كان الحضور الحمد لله متميز جدا. ناقشنا مواضيع اللي غادي تكون في المستقبل القريب محققة. المحيط الفلاحي أول مجلة إلكترونية فلاحية في المغرب، تتجدد على مدار الساعة.